Bonsoir, je vais vous parler aujourd'hui un peu de l'anémone coronaria. Euh, voilà l'étiquette que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Quand on regarde un peu les pattes, il ressemble à du caillou, hein. C'est très dur. Donc ce qu'il faut faire, c'est la tremper dans de l'eau tiède euh, pendant à peu près 20 heures. Donc je vais le faire maintenant pour le planter demain. Donc je vais continuer la vidéo demain. Je vais vous planter aussi des bulbes de tulipes. Et, et je vais vous parler un peu d'autres bulbes. مرحبا اليوم بدنا نحكي عن الانيمون كوروناريا. اشتريتهم من جمعة تقريبا، ولما بنشوف الحبة تاعولا هلا بالفرنسي بيسموها بات يعني القدم. بيكونوا كتير يبسين، شكلهم مثل الحجار. فشو بنعمل؟ بيجات مي بننقعهم تقريبا 20 ساعة ل 24 ساعة. هلا ححطهم اليوم منشان ازرع لكم اياه بكره، وحاعمل فيديو تاني بدي احكي فيهم عن البولب دو توليب يعني بصل التوليب، وعن عدة بولب، وعن شي عن البولب en général يعني. هلا بدنا نحط on va placer les pattes dans de l'eau. Et coronaria, ça tombe bien avec le Covid en plus. On l'appelle aussi les anémones de fleuriste. بيسموها كمان anémone de fleuriste. هلا حنتركهم jusqu'à demain. Et voilà. Bonsoir, je vais faire aujourd'hui une petite vidéo sur les bulbes en général d'abord, puis après je vais parler des tulipes. On en a des bulbes qui fleurissent au printemps, comme la tulipe, et ceux qui fleurissent en été, comme le glaïeul par exemple. اليوم مرحبا، اليوم بدي احكيكم شوي عن البولب بشكل جنرال يعني، وبعدين بدي احكيكم عن التوليب. هلا التوليب بتعطي وردتها بالربيع، لانه في بصل بتعطي ورده بالربيع، وفي بصل ثاني بتعطي وردتها بالصيف مثل الجلايول مثلا. هلا en général, ce qu'il faut savoir, le bulbe n'est pas très exigeant au niveau du sol, à condition que ce soit un sol bien drainé, parce que tous les bulbes en général, les rhizomes, les pattes, toutes ces plantes détestent l'excès d'humidité, parce que ça lui fait pourrir ses racines et après tuer la plante. كنت عم بقول انه بالنسبه للاتراب التوليب، مش التوليب، البصل بكل باجمال منه كثير متطلب بالكاليتي تبع الارض، يعني فينا نحطه بحيالله ارض على شرط انه هيدي الارض ما تكون ارض تحفظ مي، لانه بتهريها للشتله، لانه كل شيء بولب هي غنيه من المي من جوا، فما بدها كثير مي. Donc on préfère pour une culture en pot, il est préférable de chercher d'acheter sur le marché plutôt un terreau spécial bulbe, ou sinon un terreau universel, une terre de jardin, c'est pas un problème. On peut les planter en pot et en pleine terre. هلا كنت عم بقول انه في بنلاقي تراب خصوصي للبصل بالسوق، بس منه شيء كثير، منه شيء انه ملزم تجيبوه، يعني فينا نستعمل تيرو يونيفرسال اللي بيمشي على كل البلانتات، او حتى بالقلب الرمل التراب اللي عندنا بالجنينه، يعني فينا نزرعها بالبو، فينا نزرعها بالارض. هلا دونك en général quand on plante les bulbes en pot, c'est pas un problème, mais si on va le planter dans le jardin, il faut toujours, si on a des mulots ou des souris, des taupes, il faut toujours protéger la plante à environ 30 cm avec un grillage et aux alentours des bulbes pour empêcher les rongeurs de venir attaquer et bouffer nos bulbes. Et pour les taupes, de l'empêcher. Bon, la taupe en général elle est carnivore, mais elle crée des galeries et elle nous détruit nos bulbes.
qui est dommage. C'est ce qui s'est passé avec moi quand j'ai planté la première fois que j'ai planté des bulbes, c'était des tulipes. J'avais une quarantaine de tulipes de plusieurs couleurs. Je les ai mis en pleine terre, à environ 7 cm, 10 cm, parce que les bulbes de tulipes, on les plante à 10 cm. Je suis revenu après 3 semaines, 4 semaines. Ils ont commencé à me faire leur pousse. Et après un mois, je suis arrivé, aucun bulbe de tulipe. Tout simplement parce qu'il y a une taupe qui est venue et il m'a tout bousillé. Donc j'ai tout perdu. Si je me rappelle bien, il ne me restait que 3 bulbes que j'ai plantés après en plein terre et qui a fleuri. C'était une tulipe jaune, panachée d'orange, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. كانت عم بحكي انه بس بدنا نزرع التوليب، اذا بدنا نزرعها بالبو ما في مشكله، بس اذا بدنا نزرعها بقلب الارض لازم ننتبه، لانه اذا نحن بمنطقه في فيران جرادين او شيء اسمه نوع من الفيران اسمه كمان ميلو، او اذا عندنا الخلط لازم على 30 سم بس نزرع، لانه التوليب بدنا نزرعها اذا كان بقلب الارض بدنا نزرعها تقريبا 10 سم غمق. هلا بالبو ما بنزرعها 10 سم، بس انه بالارض بدنا نزرع 10 سم، خصوصي بالمناطق اللي بتثلج. منشان نحط الجرياج شبكه، منشان نحمي التوليب، البصل التوليب من الفيران ومن الخلل اللي بتجي بتدمرنا الشروش تاعولها. وبنحط كمان شبك حول المنطقه اللي زرعنا فيه التوليب. طيب. Bon, maintenant, avant la tulipe, je vais vous parler de l'anémone des fleuristes que j'avais trempé hier, parce qu'il faut le tremper pendant 24 heures. Bon, et voilà. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça donne. Le voilà. Donc, pour planter la pâte d'anémone, il faut... il est où le bas? Voilà. La tête en haut et la partie plate, où il y a encore des racines de l'an passé, sur le sable, sur le sol, de cette manière. Et enfoncer environ 1 cm et demi, 2 cm maximum, pas plus. Je vais faire ça maintenant. عم نحكي عن هيدا الشكل الانيمون، بدنا نحطها لانه هي بتجي كثير قاسيه، بدنا نحطها بالمي تقريبا 24 ساعه. هيدي اللي صار معي، حطيناها وبس بدنا نزرعها. بنفتش مطرح ما في شروش، مثل هون مثلا، هيدا الشروش القديمه والمنطقه اللي مسطحه، نحطها على التراب بشكل انه الراس الجديد اللي بده يعطينا ورد تفرخ من ميلة فوق، لأنه إذا حطيتوها تحت بالأرض ممكن هي عم تفرخ تضلها نازلة ويصير عندها فطريات وتموت مع الماء والتراب. فحفرجيكم شوي هلا كيف بنزرعها، وبنزرعها ما بنغمقها أكثر من سنتي ونص، 2 سنتي ماكسيموم. Bon, je vais lever ma linge parce que voilà, on remplit d'abord un tout petit peu. De cette manière, بنعبيها تراب وبنثبت التراب. اوكي. نجي comme je vous l'ai dit, elle est où la racine? Voilà, la racine elle est là. Les shrouches موجودين هون. On les pose tout simplement comme ça, de cette manière. Voilà, de cette manière. Bon, je vais le faire de l'autre côté. Je vais faire une petite pause. Bon, maintenant, on a planté, on n'a pas planté, on a posé nos bulbes, nos pattes plutôt. Et là, on va les recouvrir à 1 cm et demi, 2 cm maximum.
هلا حطينا الانيمون، بدنا نرجع نغطيهم تقريبا سنتي ونص 2 سنتي ماكسيموم، مش اكثر من هيك. Ok, on tasse un tout petit peu et on arrose نسقيها وبعدين ما عادش نسقيها بنحطها وين بقلب تحت شمس direct. On le met dans le jardin en plein soleil, on ne l'arrose plus, on arrose juste une seule fois parce que il va pleuvoir et elle va se contenter de la pluie de la pluie voilà. Bon, je vais chercher de la terre et je reviens pour planter les tulipes. هلا بنحطها تحت الشمس لانه اجمالا كل شيء بولب بده شمس عليها منشان تعطينا ورد، ما فينا نحطها بالفاي ولا بالضوء، بحاجه للشمس. Tous les bulbes en général ont besoin de soleil, il ne faut jamais les placer à l'intérieur ou à l'ombre ou en lumière. En lumière, il leur faut plutôt il leur faut le plein soleil. Bon, maintenant on va planter les tulipes. De la même manière, on va remplir le pot. Voilà, de cette manière-là. هلا بدنا نزرع التوليب، بنعمل نفس الشيء مثل هيديك، بنعملها تقريبا 3/4 البو وبنجيب فوالا. هلا ليه الكاليتي تبع الارض منا كثير مهمه، لانه اصلا البولب هي عباره عن شقفه غذاء، فحتى بلا تراب، حتى لو ما في تراب حنلاقي انه البولب التوليب او حيلا بولب، حتى البصل والثوم عندنا بالبيت بتفرخ لحاله وممكن تعطينا ورد حتى وبلا تراب، لانه هيدي كلها غذاء. فالتراب بس بيستعملوه لتعطيها شوية غذاء من بعد ما تعطي الوردة وتبلش فيه، بس هي رح نحكي فيها بعدين لأنه هيدي كتير مهمة. Donc je disais que le bulbe n'est pas exigeant sur la qualité du sol, tout simplement parce que elle n'a pas besoin de terre pour pousser ou pour fleurir, tout simplement parce que c'est une réserve de nourriture. Donc même sans racines, elle va pousser, elle va nous faire une fleur, mais elle a besoin de développer ses racines pour se reconstituer au printemps pour le printemps prochain, à la fin du printemps pour le printemps prochain. C'est un genre de support, mais un support qui contient de la nourriture qui va nourrir le bulbe, c'est tout. Et les bulbes, très souvent, on fait des bulbilles qui sont des petits bébés. Bon, il est trop petit, je ne vais pas le retirer, je vais le laisser. S'il devient au printemps, je vais le retirer et le planter après l'automne prochain. كنا عم نقول انه التوليب وكل البصل اجمالا بيعطونا بلبي اللي هن بيبي صغار. هلا هيدي كثير صغيره ما حشيلها، حيتركها لتكبر شوي للربيع منشان شيلها حطها على جنب لنزرعها بالخريف. Ce que j'ai oublié de vous dire, on plante toujours les bulbes au début d'octobre jusqu'au plus tard décembre. Là, nous sommes en décembre. Moi, j'ai fait les bulbes que j'avais depuis 3-4 ans. Je les ai fait en fin octobre et là, ils ont commencé à pousser. Mais ceux-là, c'est ma cousine qui me les a achetés. C'est pour ça qu'on a le prix en euros. Qui me les a achetés de France et qui vient d'arriver au Liban, et donc c'est maintenant que je les ai reçus. C'est pour ça que je les plante en décembre.
C'est le dernier mois hein, pour les bulbes de printemps. Il ne faut pas aller plus loin. Bon, كان عم بقول انه البلب بيزرعوهم بيعطوا ورد بالربيع بيزرعوهم بالخريف تقريبا بشهر 10 اخر 10 نحن هلا بشهر 12 كل ما هون لانه البلب اللي كان عندي اياهم من زمان زرعتهم بشهر 10 وهلا بلشوا يكبروا بلشوا يعطوني ورق هولي اجوني من فرنسا اشتريتهم بالاحرى كوزينتي اشتريتهم لإلي وجبت لي اياهم من فرنسا لانه هلا اجت من السفر فكرمال هيك اضطريت ازرعهم بديسمبر بشهر 12 ما لازم تزرعوها من بعد شهر 12 بتكون تاخرتوا كثير لانه البلب بحاجه على القليله شهرين لتعمل ديفلوبي للشروش تاعولها بقلب الارض. Il faut toujours la planter au début de l'automne tout simplement parce que le bulbe a besoin d'environ 2 mois pour bien développer ses racines. C'est pour ça qu'il faut la planter au plus tard en décembre. Au plus tard, je vous dis. Donc, on plante la tulipe. Il est où le truc? On plante le bulbe de tulipe, le bas sur le sol et la pointe en l'air. نزرع التوليب مطرح ما في شروش بهيدا الشكل على التراب والبوينت دايما بشكل فوق كرمال ترجع تعطينا اذا زرعتوها مثلا هيك حتى تروح هيك وترجع تعملنا هيك او هيك بتقتلوها للشكل. Voilà, je voulais vous dire à propos, on plante toujours les bulbes la pointe vers le haut, mais sauf pour la fritillaire impériale, parce que la fritillaire impériale, elle a un creux qui peut stocker de l'eau et faire pourrir la plante. Donc la fritillaire impériale, on la plante de cette manière pour ne pas que l'eau stagne dans le cœur de son bulbe. Donc elle va pousser de cette manière et prendre, je ne sais pas comment on dit, sortir du sol de cette manière, je ne sais pas, bon, ça va, vous m'avez compris. عم بحكي عن الفريتيلير امبريال الكورون امبريال هي ما فينا نزرعها مثل البلب الباقيين لانه بهيدا بالبلب تبع هيدا مش هي التوليب بس عم نحكي عن ما عندي اياه هلا بيكون بالقلب البصله تاعولتها في مثل الجوره اذا بنزرعها بهيدا الشكل المي اللي حتنزل بالشتاء حتيجي تفوت بقلبها وحتهريها فبيزرعوها بهيدا الشكل منشان المي ما تفوت بقلب البصله تاعولتها وتقتلها حتطلع الشكل بهيدا الشكل وتطلع بشكل طبيعي elle va pousser naturellement vers le haut. Bon, je vais planter mes tulipes. Toujours la pointe vers le haut. هلا بدي غطي التراب تاع التوليب بالتراب. Voilà. Pour séchoir. On a recouvert la tulipe. On a recouvert les tulipes plutôt. Et on a tassé un tout petit peu. On va juste l'arroser et la balancer à l'extérieur en plein soleil, comme je vous ai dit, parce que les bulbes ont besoin de plein soleil pour fleurir. هلا اللي بدنا نعمله بدنا نسقيها ونحطها بالجنينه تحت الشمس لانه مثل ما قلت كل شيء بصل بده شمس ليعطينا ورد. Bon, هلا je vais planter le reste mais pas maintenant. Je vais nettoyer après. بدي هلا بنظف بعدين. هلا maintenant, on va parler de la floraison. Les bulbes vont développer leurs racines pendant 3 à 4 mois et faire leur pousse. Et en fin du printemps, disons mars, avril, ça dépend des variétés, on aura la hampe florale. Après la floraison, il faut toujours couper la tige florale pour ne pas épuiser le bulbe. Parce que si vous laissez la hampe florale ou la tige florale,
elle va nous faire des graines qui va épuiser le bulbe. Et on s'en fout des graines parce que si tu vas récupérer les graines pour les planter, pour avoir ta première fleur, c'est après 5-6 ans, hein, même pas avant. Donc tu vas dans le commerce, tu achètes tes bulbes prêts à l'emploi. Ne vous cassez pas la tête avec les graines. كنت عم بقول انه حتعملنا شروش هلا مده شهرين ثلاثه حتطلع الورق تاعولها واخر الربيع تقريبا شهر 3-4 حسب الفاريتي حسب كل نوعيه شكل حتعطينا الورده. من بعد الورده تاعولتها بنقص التيج الورده لانه ما بدنا اياها تعمل بذر. هلا فينا نزرع البذرات بس هلا بحكي لكم عنها لانه بس الورده التوليب او البلب تعطي بذر تهلكها للشتله بلا ما تغذي حالها لسنه الجاي تعطينا ورده، لا بتغذي البذره تاعولها فبتضاعف البلب، بتضاعف البصله. والبذر اذا بدكم تزرعوها ما حتعطيكم ورد قبل 4-5 سنين 6 سنين حتى. فشو بدكم بهالشغله؟ روح اشتروهم جاهزين خالصين وزرعوهم وبس. Donc après le printemps passé, on va arriver au début de l'été, disons mai, juin, on va trouver que nos tulipes et nos bulbes ont complètement séché. Il ne faut jamais, en aucun cas, couper les tiges vertes, les tiges des bulbes quand ils sont encore verts. Parce que c'est en séchant que le bulbe va se reconstituer, va reconstituer ses réserves pour pouvoir donner la fleur au printemps prochain. Si vous la coupez et elle est encore verte, le bulbe n'aura pas assez de nourriture, elle ne vous donnera jamais de fleurs au printemps. Elle va vous donner peut-être quelques feuilles et même si elle vous donne une fleur, ça sera vraiment une fleur vraiment ridicule. Donc il faut laisser la plante bien sécher et après qu'elle soit bien sec, on retire du pot. Bien sûr, après la floraison, on stoppe l'arrosage. Hein. On n'arrose plus. On laisse le bulbe se reconstituer. Après que tout est séché, on retire les bulbes, on fait un nettoyage, on prend les bulbilles, on les stocke dans un endroit avec les autres bulbes, dans un endroit sec et non humide et pas au soleil. On peut le mettre dans une armoire, dans la cuisine, je ne sais pas, mais pas dans un endroit humide en tout cas. Et plus le calibre du bulbe est important, plus le bulbe est gros et plus la floraison sera plus belle. كنت عم بقول انه لما بتعطينا الورده وبتخلص الورده بنقصها بنكب التيج تبع الورده اللي ما بدنا البذرات. بدنا نترك كل شيء مش بس البلب مش بس التوليب، كل شيء بصل بدنا نتركه ليبس كليا لانه لما البصله تبلش تيبس الورق تاعولها بتكون عم بتحافظ على الغذاء تاعولها بهالوقت بتغذي حالها لتعطينا ورد لسنه الجاي. اذا جيتوا قصيتوا الورق هي وخضراء البلب البصله تاعولتكم ما بتكون اخذت الغذاء الكافي فسنه الجاي ما حتعطيكم ورده، حتعطيكم ورق. واذا اعطيتكم ورده حتكون ورده شيء كثير صغير ومنا حلوه. فلازم نترك البلب تيبس كليا يعني تقريبا بشهر 6 نرجع نشيلهم من التراب. ولما بتخلص الورده تاعولتها خلص بنبطل نسقيها، ما عادش نسقوها ابدا. حتيبس البلب بننظفها وبنحطها، بنشيل البيبيات الصغار البلبي وبنحطهم اثنيناتهم بمحل مش تحت الشمس، بمحل ضوء او ويفاي مش مهم، بس مش تحت الشمس، وبمحل جاف مش رطب منشان ما تهروا لانه الرطوبه بتهريهم للبصلات. طيب شو مانا بحاجه للانغري، انا با بزون انغري. يعني حكينا عن الرامبوت، حكينا عن طريقة الزرع، حكينا شوي شو بحاجة التوليب. منا بحاجة إلى شوية تراب، بس التراب ما تكون
تحفظ المي مشان ما تهروها. Je voulais parler de la jacinthe. Quand on a une bulbe de jacinthe, on ne la plante pas comme la tulipe. La bulbe de la jacinthe, disons que c'est une bulbe de jacinthe, on la pose juste et on enfonce environ un demi-centimètre, pas plus, de cette manière, et la plante, la jacinthe va se développer. كان عم بقول عن الجاسنت اللي بيجيب جاسنت مش لازم يزرع مثل التوليب تحت الارض لانه الجاسنت ما بيغرقوها، بيحطوها تقريبا نص سنتي على الارض، بيكبسوها شوي وبيتركوها. شو فينا نحكي بعد عن البولب؟ بدي احكي كمان شغله ثانيه عن الجاسنت. الجاسنت لما بنشتريها بالسوق بنلاقيها انه وردتها كبيره وحلوه وواو يعني. هيدي قد ما حاطين لها هرمونات وكيماوي بتصير هيك، بس تتركوها لجاسنت سنة الجاي وبترجعوا بتزرعوها، الوردة حتطلع أصغر لأنه بالطبيعة، لأنه ما عادش في الغذاء الكافي اللي حاطين لها إياه، بالطبيعة حترجع تاخد شكلها الطبيعي اللي وردتها بتكون أصغر وأقل كمية. Donc la jacinthe qu'on achète sur le marché, dans le marché, ils l'ont bombardé avec des hormones, de l'engrais, on trouve une belle floraison avec plusieurs fleurs. Et quand la plante, quand elle finit, quand elle fane et quand on la garde de côté pour l'an prochain, on verra que la fleur de l'an prochain n'est pas comme celle qu'on a achetée, tout simplement parce qu'on n'a pas mis assez d'hormones, assez d'engrais comme vous l'avez acheté. Elle va avoir une fleur naturelle, comme dans son état naturel, une toute petite hante florale avec quelques fleurs. Ok, bon, je pense que c'est tout. Et pour la jacinthe aussi, on va voir au fil du temps, elle va commencer à être moins belle et par finir elle va mourir. C'est naturel. C'est naturel. C'est pas comme les tulipes. De toute façon, elle va vous faire des petits bulbes qui vont grossir et après vous donner après 3 ou 4 ans vous donner des nouvelles jacinthes, des nouvelles fleurs de jacinthe. عم بقول عن الجاسنت لما بتشتروها وبتزرعوها اذا شفتوها بعد 4-5 سنين بلشت تضعف واخر شيء بتموت الشتله، هيدا شيء طبيعي لانه منا مثل التوليب الا عمر معين وبتموت فيها الشتله. هلا حتعطيكم بيبيات صغار ترجعوا تزرعوها تقريبا 3 سنين 4 سنين، حترجع تبلش تعطيكم ورد عن جديد كم سنه وترجع هي تضعف وتموت. هيدا السيكل naturel de la jacinthe, c'est comme ça. Bon, je pense qu'on a parlé presque de tout. Je vais continuer le reste tout seul et à bientôt pour une nouvelle vidéo.